वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि आज हम लाहौर रंग की कामयाबी के 6 साल जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज सेलिब्रेशंस का दिन है। अच्छा, जब हम लाहौर रंग की बतौर इदारा बात करते हैं, बतौर एक चैनल बात करते हैं, सो इस चैनल को बनाने में एक या दो लोगों का हाथ नहीं है। इस चैनल को बनाने में बहुत से लोगों का हाथ है और ये एक टीम वर्क था और ऑब्वियसली टीम वर्क के बाद ही जो है चीज़ें जो है वो एक अच्छा आउटकम जो है वो आपको देती हैं। सो हमारे यहाँ पर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स, उसमें मेकअप का भी डिपार्टमेंट है, इसमें ट्रांसपोर्ट का भी डिपार्टमेंट है, इसमें टेक्निकल का भी डिपार्टमेंट है, इसमें कैमरा का भी डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन का अलहदा डिपार्टमेंट है, न्यूज़ के अलहदा लोग हैं। सो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ने मिलकर और अपनी काविशें करके, अपनी एफ़र्ट्स करके लाहौर रंग को आज इस मकाम तक पहुंचाया है। सो हम मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से वाबस्ता लोगों से आपकी मुलाकात करवाएंगे और जो लोग, एक तो हम जैसे लोग होते हैं जो स्क्रीन के सामने होते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपको सामने नज़र नहीं आ रहे होते लेकिन उनका काम, उनका किरदार बहुत बड़ा होता है। सो हमारे साथ, हमारे जब हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं उसको मैनेज करना ये एक बहुत मुश्किल काम है और किसको कब ट्रांसपोर्ट देनी है, किसको कब ट्रांसपोर्ट नहीं देनी, किसका टाइम आपने कैसे मैनेज करना है, ये सब चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके के साथ जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मैनेज कर रहा होता है और उसको हेड कर रहे हैं फराज जैदी साहब, जो कि आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं। फराज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ हम सबको अच्छा दिखाने में एक तो मेकअप का बहुत किरदार होता है लेकिन लाइट्स का, कैमरे का बहुत रोल होता है। सो कैमरा डिपार्टमेंट को जो हेड करते हैं वो है फैसल वड़ाइच साहब। सो फैसल साहब भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। अपने दोनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और आप दोनों को भी लाहौर रंग की आज 6th एनिवर्सरी है, बहुत बहुत मुबारकबाद। स्टार्टिंग फ्रॉम यू फराज साहब, कैसा रहा ये आपका सफ़र 6 साल? आप तो वैसे अभी ऑफ द कैमरा बता रहे थे 9 साल हैं, वो 9 साल कैसे बनते हैं और ये 6 साल कैसे रहे आपके? बहुत अच्छे रहे जी, और ऐसा लगा ही नहीं कि हम जॉब कर रहे हैं और फैमिली जैसा माहौल है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जो है ना, एक घर जैसा माहौल है यहाँ पे। सारे लगता ही नहीं कौन सीनियर है, सीनियर जूनियर सब एक जैसे, ये फैमिली जैसा माहौल है, प्यार है, काम है। कोशिश हमारी ये होती है कि हम अपनी कोई कंप्लेन लॉन्च ना होने दें। आप जितने भी लोग हैं उन सबको बर वक्त टाइम पे उनको पिक करके ऑन एयर करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। प्योरिटी हमारी यही है कि सबसे पहले एंकर्स को जो है ना टाइम बर वक्त जो है ना उसको ऑन एयर करवा दें। और ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर एक एंकर ने 9 बजे बुलेटिन पढ़ना है तो उसको आपने 7 बजे पिक करवाना है, 8 बजे तक आपने दफ्तर पहुंचाना है, ताकि, और अगर ये चीज़ें मैनेज नहीं होगी तो सारी कंप्लेन आपको बर्दाश्त करनी पड़ती है, सारा प्रॉब्लम इनकी तरफ आता है। तो बड़े अच्छे तरीके से जो फराज जैदी साहब है ना वो चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं। मुझे इनसे थोड़े से गिले भी हैं, वो ज़रा आगे चलकर अभी बात करते हैं। अच्छा जी, फैसल वड़ाइच साहब की तरफ जाएंगे और हम सबको खूबसूरत दिखाने में, अच्छा दिखाने में, लाइट्स का जब पे किरदार आता है, सब चीज़ों को जो है वो फैसल साहब डील कर रहे होते हैं। सो फैसल साहब, आपका भी काम जो है वो है तो टेक्निकल, मुश्किल भी है, लेकिन ये सफ़र आपका कैसे रहा, सबसे पहले तो ये जानेंगे। मुझे बहुत शुक्रिया पहले रुमा आपका, आपकी टीम का, जिन्होंने मदऊ किया आज के लिए, इस काबिल समझा। और उसके बाद इस सारी जर्नी में स्पेशली चेयरमैन साहब का, प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान साहब का, मुझे कोई 10-11 साल हो गए इस ग्रुप के साथ और डे 1 से मैं इस ग्रुप के साथ हूँ। मुझे ये लगता है कि इंसान अगर अपने काम को ईमानदारी से करे, किसी को देखे बगैर और किसी से पूछे बगैर, जितनी अल्लाह ने आपको अकल और फहम दिया है, तो आप लॉयल्टी के साथ काम को करें तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह आपको इज़्ज़त देता है। और इसी वजह से आज कोई 10 साल से ऊपर मुझे अरसा हो गया इस ग्रुप में। उसी तरह जैसे मैं डे 1 से आया था, एक दिन भी ना स्टेप डाउन हुआ हूँ, अल्लाह ने ऊपर ही लेके गया, मज़ीद तरक्की मिली है, लोग बहुत अच्छे मिले हैं। स्पेशली मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा प्रोजेक्ट हेड जो आपके हैं, हुमायूं सलीम साहब, नसरुल्लाह मलक साहब, और उनकी तरह के जितने भी बड़े लोग हैं, उन सारों ने मुझे बहुत प्यार दिया। मैं ऐसा शख्स हूँ कि जो इतना खुशकिस्मत भी हूँ कि मेरे जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं लाहौर रंग के, नियो के, सब लोगों ने, मैंने उनको कहा ना कि अगर यार मेरा 10 मिनट कैमरामैन का कोई इशू, यकीनन इंसान है, इंसान से एरर आ ही जाता है जी, बिल्कुल हो जाते हैं। तो जैसे अभी आपके सेट पे मैं आया हूँ तो मैंने कहा कि यार ये लाइट क्यों ऑन है, ये तो गलत ऑन है, तो बंद करवाई है। तो वो मुझसे प्यार करते हैं और उसकी यही वजह कि मैं उनसे उससे भी ज़्यादा प्यार करने की कोशिश करता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि अगर रूमा आज सुबह किसी भी मूड में घर से आई है
تو اس کا فیس جو ہے نا وہ بتائے کہ یار یہ اچھا آ رہا ہے, یہ خوبصورت ہے. اور میں نے کبھی تفریق نہیں اللہ نے مجھ سے ہونے دی, میں ہر کسی کے ساتھ ایسی لائلٹی کے ساتھ کام کرتا ہوں. تو اسی وجہ سے مجھے ان سالوں کا پتہ بھی نہیں چلا. اور دوسری بات, اللہ نے مجھے بڑا اچھا رزق دیا یہاں سے, اور سٹل آج کے دن تک اتنا اچھا رزق دیا کہ میری اللہ نے ہر جائز خواہش الحمدللہ پوری کی ہے. بالکل ٹھیک. اور میں بڑا احسان مند ہوں اس ادارے کا, اس گروپ کا, اور آپ ساری ٹیم کا کہ جنہوں نے اس میں میرا ساتھ دیا. بالکل ٹھیک. اچھا فراز صاحب, اب جس طرح ابھی فیصل صاحب بھی کہہ رہے ہیں, آپ کے تقریباً کتنے سال بنتے ہیں یہاں پر؟ مجھے کوئی 11 سال 10 سے 11 سال. اور آپ کے 9 سال. لوگوں کو بتائیں کہ یہ 6 سال تو آج ہم منا رہے ہیں, یہ 9 سال اور 11 سال یہ کیا چکر ہے؟ یہ بیسیکلی نا گروپ ہے, نیو ٹی وی, لاہور رنگ ٹی وی, نئی بات میڈیا گروپ ہے. بالکل. تو اس وجہ سے لاہور رنگ کو 6 سال ہو گئے, اس سے پہلے نیو ٹی وی کے ساتھ آپ لوگ تھے, اور اسی طرح فیصل صاحب بھی نیو ٹی وی کے ساتھ تھے, اور پھر دونوں کی ذمہ داریاں لاہور رنگ کی بھی اور نیو ٹی وی کی, دونوں کی جو ہے وہ سنبھال لیں. بالکل ٹھیک. اسی طرح ہمارے جو آج کا شو ہے اس میں مختلف مہمان ہم دعوت دیتے رہیں گے, مختلف مہمان آتے جاتے رہیں گے. بہت شکریہ فیصل صاحب, بہت شکریہ فراز زیدی صاحب. ہم چاہتے تھے کہ آپ لوگوں سے ملاقات کریں, اور جو پس پردہ آپ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں سب لوگ, ان کو بھی جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے, اور لوگوں کو ان کو بھی جاننا چاہیے. ویوز ابھی ہم یہاں پر ایک بریک شامل کریں گے, آپ سے ملیں گے ایک بریک کے بعد. جناب, کامیابی کے 6 سال جو ہیں آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ہم نے آپ کو پہلے بھی کچھ مہمانوں سے ملوایا جن کی ایفرٹس یہ ہوتی ہیں, جو لائک بیک گراؤنڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں, کیمرے کے پیچھے کام کر رہے ہوتے ہیں, جن کو آپ نہیں دیکھ سکتے. اور آج ہماری کوشش یہی ہے کہ آپ کو میکسیمم ایسے لوگوں سے ملوائیں جو کہ اسکرین پرسن نہیں ہے, لیکن اسکرین پرسنس کی اپیرنس میں, ان کو دکھانے میں, ان کو بنانے میں, ان کو اچھے سے اچھا دکھانے میں, ان کی آواز آپ تک پہنچانے میں ان سب لوگوں کا کردار ہوتا ہے. ابھی جو مہمان شخصیات ہمیں جوائن کر رہی ہیں ان کا تعارف کرواتی چلوں. جناب جی ایم ٹیکنیکل ہیں کامران سرفراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ مینیجر ٹرانسمیشن شبر عباس صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ بوتھ آف یو فار بینگ ود اس ٹوڈے, اور آپ دونوں کو بھی لاہور رنگ کی جو 6th اینیورسری ہے بہت بہت مبارک ہو. آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی کامران صاحب, آپ چاہیں تو میری آواز بند کر سکتے ہیں, لوگوں تک میری آواز نہیں پہنچ سکتی, میرا چہرہ نہیں پہنچ سکتا, آپ سب کچھ اڑا سکتے ہیں. سو آپ کے ایک آرڈر کی دوری پر ہوتا ہے یہ سب کچھ. لاہور رنگ کے ساتھ آپ کو وابستہ ہوئے کتنا ٹائم ہو چکا ہے, اور یہ کتنا فروٹفل جرنی رہا, کیا آپ نے اس کو انجوائے کیا؟ مجھے تقریباً کوئی 3 سال ہو گئے نئی بات میڈیا نیٹ ورک کے ساتھ, جس میں نیو بھی ہے اور لاہور رنگ بھی ہے. جو 3 سال کا عرصہ اس گزرا ہے, اس میں زبردست اور بہترین اس انداز سے کہیں گے کہ سارے کے سارے جو سٹاف ہے, جو پروڈکشن سے ریلیٹڈ ہیں, جو سینئرز ہیں, وہ سارے بہت کوآپریٹیو ہیں. اور کہیں پہ بھی کوئی بھی چیز کی ریکوائرمنٹ یا کوئی بھی چیز کوئی کم ہو گئی ہے, یا کسی کو اسٹوڈیو میں مائک چاہیے, تو ایٹ لیسٹ کم از کم کوآپریٹ کرتے ہیں, اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, اور پھر ہم آگے چل رہے ہوتے ہیں. اب جہاں تک آپ کا پہلی بات رہی کہ کسی کی آواز بھی بند کر سکتے ہیں, تو خیر یہ تو ایک کہنے کی حد تک کریں گے تو نہیں ایسے, لیکن یہ اختیار ہے آپ کے پاس کہنے کی حد تک ٹھیک ہے. بٹ آن اے پروفیشنل سائڈ, ہم بینگ اے ٹیکنیکل سائڈ, چونکہ ہم سروس سپورٹ ڈپارٹمنٹ ہے اوور آل آرگنائزیشن کا, تو ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی ہوتی ہے کہ جو بھی ٹرانسمیشن یا جو بھی پروگرام ہو ہم اس کو سموتھلی لے کے چلیں. اب ڈیورنگ شو اگر کوئی چیز بند ہو جاتی ہے تو وہ الیکٹرانکس ہے, کسی کے اختیار میں نہیں ہے. تو بہرحال ہم کوشش اپنے اینڈ سے یہی کرتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ سموتھلی ایگزیکیوٹ ہو اور آن ایئر سموتھلی چلی جائے. بالکل ٹھیک ہو گیا. شبر عباس صاحب, آپ کا کام لوگوں کو سمجھائیں کہ کیا ہے, اور یہ جو آپ کا جرنی ہے یہ کیسا رہا, اس میں آپ نے کیا کیا چیزیں اس ادارے میں ایکسپیرینس کی, اچھائیاں کیا کیا ہے اس ادارے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سفر تو میرا 1990 سے شروع ہوا, اور مختلف ڈپارٹمنٹ سے ہوتا ہوتا بالآخر میں پریزنٹیشن میں آیا. میرا کام جو ہے لوگوں کو, جو ایک ٹی وی چینل کی اسکرین کے اوپر جو کچھ بھی چل رہا ہے, چاہے وہ کرنٹ افیئر ہے, چاہے وہ انفرٹینمنٹ ہے, چاہے انٹرٹینمنٹ ہے, وہ اپنے ٹائم پہ آن ایئر جانا ہے. اس کے اندر
ग्राफिक से लेके कमर्शियल से लेके प्रोमो से लेके तमाम चीज़ें अपने एक्यूरेट टाइम पे ऑन एयर होनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गए और बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छे सीनियर्स ख़ास तौर पे हुमायूं सलीम साहब, मलिक साहब बहुत कोऑपरेटिव हैं और मुझे अपनी टीम पे भी फ़ख्र है, टीम भी बहुत अच्छा काम कर रही है। गलतियाँ सबसे होती हैं, छोटी मोटी गलतियाँ होती हैं, जो काम करते हैं उनसे गलतियाँ भी होती हैं, उन पर गुस्सा भी आता है और उनको इग्नोर भी करना पड़ता है। तो बुनियादी तौर पे मेरा काम जो है वो आपको बाकी तमाम लोगों को अपने टाइम के ऊपर जो ऑन एयर करना है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा कामरान साहब, मैं अगर आपसे जानना चाहूँ कि 3 सालों में या मीडिया के पूरे चले जर्नी की अगर हम बात करें, कभी कुछ ऐसे हुआ हो कि ट्रांसमिशन ख़राब हो गई हो, ब्लैक फ्रेम हो गया हो? ब्लैक फ्रेम तो चले आपके एंड से किसी और की गलती होगी, लेकिन ट्रांसमिशन उड़ गई हो, कुछ भी ऐसा हो गया हो या चैनल की नशरियात ही बंद हो गई हो, अचानक कुछ ऐसा टेक्निकल फॉल्ट आया हो, तो ये कितना प्रेशर आपको फिर बर्दाश्त करना पड़ता है? टेक्निकल फॉल्ट होता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप पर बतौर जीएम कितना प्रेशर आता है? ये इसकी एक एग्जांपल आपको देता हूँ। पिछले साल में बल्कि शायद इसी साल में हमारे इसी नई बात के लाहौर रंग और न्यू के यूपीएसएस पे फॉल्ट आ गया। हम ब्लैकआउट हो गए, को 2-2.5 घंटे हम ब्लैकआउट रहे, लेकिन वो 2-2.5 घंटे का प्रेशर ये था कि आपको हर एक चीज़ साथ साथ देखनी पड़ती है। इक्विपमेंट बहुत सेंसिटिव है, ये हार्डवेयर जो आपको फिजिकली नज़र आते हैं, कैमराज या ये जिप, ये इतने सेंसिटिव नहीं है जो अपलिंक का हमारा सिस्टम है। उसको बार बार 1 दफ़ा ऑन ऑफ, 2 दफ़ा ऑन ऑफ, तो उसके बाद हमने उसको बंद कर दिया। मीनवाइल जो 2.5 घंटे था, सीनियर जो मलिक नसरुल्लाह साहब हैं, फवाद साहब हैं, हुमायूं साहब इवन वो भी यहाँ पे मौजूद थे, फवाद साहब थे, मलिक साहब थे, तो वो जब आपके साथ सीनियर ऐड ऑन हो और आपको ये पता हो कि यार आपके सीनियर साथ खड़े हो, भाई कितनी देर में चलेगा, भाई कितनी देर में चलेगा, तो वो एक बाय डिफ़ॉल्ट आप प्रेशर बिल्टअप हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़े रेयर केसेस होते हैं और वो भी में ये बहुत से चैनल्स के साथ, सब चैनल्स के साथ एक दफ़ा 2 दफ़ा तो ये चीज़ हो जाती है। आप मेजरली रन कर रहे हैं ऑन द इलेक्ट्रिसिटी, अगर आपके यूपीएस प्रॉब्लम करते हैं या आपका जनरेटर नहीं चलता टाइम पे लाइट के ऑन ऑफ पे, क्योंकि हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे बिजली भी बहुत ज़्यादा जाती है, तो वो जब जनरेटर नहीं चलता या यूपीएस डाउन होते हैं तो इट मीन्स के आपका वो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। तो और ये बहुत बड़ी चीज़ होती है ऐसे हो जाना। इस तरह हो के फिर जब आप सारा कुछ दोबारा से शुरू करते हैं, मीन्स आप जीरो से दोबारा हर इक्विपमेंट स्टार्ट। कितना टाइम लग जाता है? अब हम लास्ट हमें कोई तकरीबन 2.5-3 घंटे लगे थे। 2.5-3 घंटे लग गए थे। तो सबका काम जो है वो मुश्किल काम ही है। ये नहीं कि जो स्क्रीन पर बैठे बोल रहे हैं उनको ही विटी रहना पड़ता है, उनको ज़्यादा बोलना पड़ता है, गेस्ट को हैंडल करना पड़ता है। जो पीछे लोग बैठे होते हैं उनका भी काम जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। थैंक यू सो मच कामरान साहब फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच शब्बर साहब फॉर बीइंग विद अस। व्यूअर्स अभी एक ब्रेक, आपसे मुलाकात करते हैं एक ब्रेक के बाद। आफ्टर द ब्रेक व्यूअर्स, आज लाहौर रंग की 6th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है। कुछ नए मेहमान हमारे साथ शो में मौजूद हैं जो कि पसे पर्दा काम करते हैं, बिहाइंड द कैमरा काम करते हैं। पहले भी कुछ मेहमानों से हमने आपकी मुलाकात करवाई, अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं क्रिएटिव हेड उज़ैर मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं और इनके साथ साथ मौजूद है रज़ा। लेकिन रज़ा यहाँ पर नुमाइंदगी कर रहे हैं अपने हेड की। NLE हेड हैं काशिफ हुसैन आकाश साहब। रज़ा जो हैं वो उनकी नुमाइंदगी के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। ये ख़ुद भी सीनियर एडिटर के तौर पर लाहौर रंग में अपने फ़राइज़ जो हैं वो सर अंजाम देते हैं। आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया और आप दोनों को भी सालगिरह जो है वो बहुत बहुत मुबारक हो लाहौर रंग की। उधर सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी, आपको तकरीबन 6 साल आपको भी हो गए हैं। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आप इस चैनल के साथ वाबस्ता हैं। ब्रेक में मैं जब थी तो मैं इन दोनों से ये बात कर रही थी लेकिन मुझे जवाब नहीं मिला और मैंने कहा फिर मैं ऑन एयर आके यही सवाल कर लेती हूँ। हमारी ब्रेक का वक्त जो था वो ख़त्म हो गया कि क्या वजह है कि ये 6 सालों में आपने कहीं और स्विच करने का नहीं सोचा? बहुत से लोग कहते हैं अच्छा यार अपॉर्चुनिटी नहीं मिली होगी। बाज़ लोगों के लिए एक इदारा जो होता है वो अपनी फैमिली की तरह बन जाता है, वहाँ पे उनका कंफर्ट जोन होता है, वहाँ पर उनके मामलात इतने अच्छे चल रहे होते हैं, तरक्कियाँ भी हो रही होती हैं कि उनको लगता है हमें यहाँ पर ही स्टे करना चाहिए। व्हाट वाज योर रीज़न टू स्टे एट दिस प्लेस? जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा जी लाहौर रंग को इनकी 6 साल मुकम्मल करने पे, और मैं स्पेशली थैंक करना चाहूँगा डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान साहब का
ہمایوں سلیم صاحب کا اور نصر اللہ ملک صاحب کا، کیونکہ جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہوتی ہے نا وہ بہت میٹر کرتی ہے، کیونکہ جو اس کے اندر ایک ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے وہ ایک موب ہوتا ہے، جب تک اس کو ایک ڈائریکشن نہیں ملتی، ایک تو سمت نہیں ملتی، تو ایک اچھی لیڈرشپ ہونا جو ہے نا بہت ایک ضروری چیز ہوتا ہے کسی بھی ادارے کے لیے فلرش کرنے کے لیے، یا اس کو ایک ڈائریکشن دینا بہت ضروری ہوتا ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے میں لیڈرشپ کو جو ہے نا کانگریچولیٹ کروں گا. اور سیکنڈلی آپ کا سوال تھا کہ میں ادھر اتنی دیر سے کیوں اسٹے کر رہا ہوں، کیونکہ کسی جو انوائرمنٹ میں آتے ہیں نا آپ اس میں امبیڈ ہو جاتے ہیں، آپ کو ایک فیملی جیسا ماحول ملتا ہے، تو پھر آپ کا ریزن نہیں ہوتا کہ آپ کیوں سوئچ کریں گے. آپ کو سوئچ کرنے کے لیے کوئی ریزن چاہیے ہوتا ہے نا، یا تو آپ انکمفرٹیبل ہو رہے ہو کسی انوائرمنٹ میں، یا آپ کے اوپر ایسا پریشر ہو کہ آپ کہیں کہ نہیں دیٹس انف، مجھے اب سوئچ کر دینا چاہیے. لیکن یہاں پہ تھرو آؤٹ شروع سے لے کے اب تک ایسی اپنائیت ملی ہے ساری ایڈمنسٹریشن سے بھی، ہمارے لیڈرشپ سے بھی، تو میرا نہیں خیال کوئی ایسا کوئی ریزن تھا کہ آپ سوئچ کر سکیں. اوپر سے آپ کو فائنینشلی بھی آبویسلی جب ایک امپلائی ہوتا ہے اس کے لیے ایک ضروری چیز ہوتی ہے کہ فائنینشلی وہ اپنی چیزیں ایسی چلا سکے، کتنا اسٹیبلائزڈ ہے اور کتنا ساؤنڈ ہے. اور مجھے کبھی بھی الحمدللہ 8 ایئرز میں ہو گیا مجھے یہاں پہ، تو کوئی ایسا کبھی فیل نہیں ہوا کہ میں بڑا پریشرائزڈ ہوں یا فائنینشلی مجھے کوئی مسئلہ ہو رہا ہے یہاں پہ رہنے میں. اور اوپر اوور آل ایک انوائرمنٹ بھی آپ کو سیکیور لگتا ہے، کوآپریٹیو سارے لگتے ہیں، ساری ایڈمنسٹریشن جو ہے کوآپریٹیو ہے کافی. تو اس لیے میں کبھی اس لیے سوچا ہی نہیں کبھی سوئچ کرنے کا میں نے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا رضا، میں آپ سے بھی یہی سوال کرنا چاہوں گی، آپ بھی ڈے 1 سے لاہور رنگ کے ساتھ ہیں. ایک تو یہ آپ کا سفر جو ہے یہ کتنا اچھا رہا یا کتنا اسموتھ رہا، یا کیا اتار چڑھاؤ آپ نے یہاں پر دیکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے کہیں اور نہ جانے کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ فرسٹ آف آل تو تھینک یو سو مچ میڈم آپ کا، اور میں اس لاہور رنگ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ 6 سال ماشاءاللہ گزر گئے ہیں اور بہت اچھے سے یہ ٹائم گزرا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے پوچھا ہی کہ میں کہیں اور کیوں نہیں گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو ٹیم تھی، ہماری جو لیڈرشپ تھی، جیسے زہر بھائی نے بھی بتایا، ہمارے جو ہیڈز ہیں اور ہمارے جو ایڈیٹنگ کو ہیڈ کر رہے ہیں کاشف آکاش صاحب، انہوں نے سب سے زیادہ اپنے امپلائی کو اوبلائج کیا ہے، جب بھی کیا ہے اپنی ٹیم کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے ایڈیٹنگ کو دیکھا ہے، کام کو دیکھا ہے، چیزوں کو سب کو مینیج کرتے ہوئے گئے ہیں. اور ماشاءاللہ ہمارا اب تک کا جو ٹائم گزرا ہے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ 6 سال گزر بھی گئے ہیں. ورنہ میں نے باقی چینل میں بھی کام کیا ہے، وہاں پہ 2 سال کام کر لیا، 3 سال کام کر لیا، پر یہاں پہ ماشاءاللہ 6 سال گزر گئے ہیں، ٹائم کا پتہ بھی نہیں چلا. یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کو کتنی اپنائیت ملتی ہے، آپ کے معاملات کتنے اسموتھ چلتے ہیں، آپ کتنا کمفرٹیبل ہوتے ہیں کسی بھی انوائرمنٹ میں. بالکل بالکل یہی چیز تھی، کیونکہ ہمیں یہاں پہ اپنائیت بہت ملی. ہیڈز نے ہمیشہ چھوٹے بھائیوں کی طرح، اپنے بچوں کی طرح ہمیں رکھا ہے. اگر کوئی ایشو ہو بھی گیا ہے تو اس کو یہ نہیں کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے، ہمیں سمجھایا ہی ہے کہ یار اس کو ایسے نہیں، ایسے نیکسٹ ٹائم کرنا ہے آپ نے، اس دفعہ یہ دیکھو آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے لیکن نیکسٹ ٹائم یہ نہ ہو. اور الحمدللہ ہم لوگوں نے ان کی بات مانی. محبت، پیار اور شفقت والا ایک ایلیمنٹ تھا جس نے آپ کو کہیں اور جانے نہیں دیا. اور ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ کامیابی کا یہ سفر یوں ہی رواں دواں رہے گا، اور آپ جیسے لوگ جو ہیں، خوبصورت لوگ جو اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی آنیسٹی کے ساتھ اپنا کام کرتے ہیں، اتنے لائل ہیں اس ادارے کے ساتھ، وہ یوں ہی اس ادارے کے ساتھ وابستہ رہیں. تھینک یو سو مچ عزیر، تھینک یو سو مچ رضا. آپ دونوں کے وقت کا ویوز. ابھی ایک بریک، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور آپ سب کو پتا ہے کہ ہم کامیابی کے 6 سال جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ابھی ہمارے ساتھ کنٹرولر نیوز لاہور رنگ ٹی وی عامر نفیس صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سینئر ایڈیٹر طاہر زیب. آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. 6 سال آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، آپ دونوں کو بھی بہت بہت مبارک ہو. عامر نفیس صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی. آپ ڈے 1 سے لاہور رنگ کے ساتھ ہیں. پہلے آپ مختلف پوزیشنز پہ تھے، اب آپ ایک بہت سینئر پوزیشن پر آ گئے ہیں. کیا ادارے کی ایک یہ چیز تھی جو آپ کو اچھی لگی اور آپ نے پریفر کیا کہ یہاں پر ہی آپ 6 سال کام کریں؟ بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے، انسان سوئچ کرنے کا بھی سوچتا ہے، دل کرتا ہے انوائرمنٹ بدلے، ایکسپوئر بھی بدلتا ہے، لیکن آپ کے یہاں رکنے کی کیا وجہ کیا تھی؟ میں یہاں پہ ایک چیز لازمی شامل کروں گا کہ 6 سال لاہور رنگ کے ساتھ ہیں. آئی ایم ون آف دا پائنیئر ممبر آف دس نئی بات میڈیا نیٹ ورک. اچھا، آپ اس سے پہلے نیو ٹی وی کے ساتھ تھے؟ نہیں، میں اس سے پہلے اخبار کے ساتھ تھے. ہم لوگ اخبار کی پائنیئر ٹیم تھے. یعنی اصل میں 2006-07 میں جب 2006 میں جب چودھری عبدالرحمان صاحب نے میس کام ڈپارٹمنٹ ہم نے شروع کیا تھا، اس وقت ہم نے بچوں سے اسپیری یونیورسٹی نے ایک وعدہ کیا تھا کہ ان کو اپنا میڈیا ہاؤس دیں گے. اور 2011 میں جو ہمارا پہلا بیچ تھا اس کے لیے باقاعدہ میڈیا ہاؤس تیار تھا. ہماری جو پہلی پبلیکیشن تھی وہ روزنامہ نئی بات تھی، اور 24 نومبر 2011 کو وہ لانچ ہوا تھا. اور میں تب سے اس نئی بات میڈیا نیٹ ورک ٹیم کا حصہ ہوں.
अच्छा, तो आपको तो बहुत साल हो गए 13 साल से डिफरेंट पोजीशंस में डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में काम किया, अखबार में काफ़ी अर्सा काम किया। उसके बाद 15 मई 2015 को न्यू टीवी लॉन्च हुआ और 30 अप्रैल 2018 में लाहौर रंग लॉन्च हुआ था। और लेकिन क्योंकि लाहौर रंग को भी बिल्कुल अपने हाथों में बनते देखा, इसमें सारा ये परवान चढ़ते देखा, ये वो एक आज जो तनावर दरख्त है और अपने दरख्त की छांव में बैठने का जो मज़ा होता है वो कम लोगों को अंदाज़ा इस चीज़ का। और जहाँ तक रहेगी बॉन्डिंग और कमिटमेंट की बात, तो यहाँ डिफरेंट ऑफिसेज में काम किया, बहुत सारे सीनियर एडिटर्स के साथ काम किया, लेकिन इस अदारे में आके जो एक चीज़ डिफरेंट लगी थी वो ये थी कि यहाँ के जो ऑनर्स थे ना, वो एडिटर्स या चीफ एडिटर्स या चेयरमैन उस तरह से नहीं थे, वो ऑलवेज ट्रीट देयर एम्प्लॉयज एज हेड ऑफ द फैमिली। तो ये एक ऐसी बॉन्डिंग थी जिसने फैमिली वाला कहीं एनवायरनमेंट जहाँ पर हो ना, वहाँ आपका दिल भी लगता है। यानी कि ऑब्वियसली हम सब लोग जो हैं, स्पेशली आप जैसे लोग जो हैं जो न्यूज़ रूम से वाबस्ता हैं, या हमारे प्रोड्यूसर्स हजरात में जितने भी बिहाइंड द कैमरास काम कर रहे होते हैं, उनके ड्यूटी आवर्स लंबे होते हैं। आप लोग जो हैं या हम लोग भी, बहुत से हम में से भी ऐसे हैं जो अपने घर में उतना टाइम नहीं गुजारते। शायद घर हम सब सोने के लिए जाते हैं, ज़्यादा टाइम हमारा दफ्तर में गुजरता है। दफ्तर का एनवायरनमेंट कितना फ्रेंडली है, कितना फैमिली वाला माहौल है, वो चीज़ आपकी बॉन्डिंग को, वाबस्तगी को बहुत मजबूत बनाती है इदारे के साथ। एग्जैक्टली ऐसा ही है। देखिए ना, मैंने अभी आपसे बात की कि उन्होंने हमेशा जैसे हेड ऑफ द फैमिली, तो हेड तो फैमिली का ही होता है ना। तो नई बात मीडिया नेटवर्क के तमाम एम्प्लॉइज एक फैमिली की तरह, दे आर वेरी वेल कनेक्टेड टू ईच अदर। एक दूसरे के दुख सुख साझे है, अदारे की प्रायोरिटीज़ उनका भी टास्क है, स्क्रीन सबकी है, ऑनरशिप लेते हैं, सिर्फ जॉब नहीं करते। दो चीज़ें होती हैं ना, जर्नलिज्म पैशन और डिवोशन और डेडिकेशन का नाम है। और यहाँ काम करने वाले जितने भी दोस्त हैं वो सिर्फ जॉब नहीं करते, वो इसको अपना घर समझते हैं, इसको अपना अदारा समझते हैं, इसकी ऑनरशिप लेते हैं। और ये वो बॉन्डिंग है जो दूसरे अदारों में मैंने बहुत रेयर है, बहुत बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा ताहिर, मैं आपकी तरफ आऊँगी। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं, इस इदारे के साथ आपको कितना टाइम हो गया? 10 ईयर्स हो गए। अच्छा, आपको भी 10 साल हो गए। जितने लोग आ रहे हैं, इतनी कमिटमेंट, इतनी लॉयल्टी है इनकी इस इदारे से कि सब 6 साल 10 साल, कोई लाहौर रंग की इब्तिदा से है तो कोई न्यू टीवी की इब्तिदा से है। आप क्यों नहीं कहीं और गए? आई एम श्योर आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिली होंगी, लेकिन क्या वजह थी? क्या आपके पीछे भी ये रुकने की यहाँ यही वजह थी कि एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, मज़ा आता है काम करने का, एक पुरसुकून एतमाद फील होता है इस जगह पर? एज लाइक फैमिली की तरह। और जो हमारे सीनियर्स हैं, HODs हैं, वो भी हमें इसी तरह ट्रीट करते हैं। कहीं पे भी हमसे कोई मिस्टेक हो जाए या कोई प्रॉब्लम आ गई है, कुछ हो गया, बड़े अच्छे तरीके से टैकल करते हैं, समझाते हैं। इसीलिए उनकी हमें सपोर्ट रही है हर जगह पे। और नई बात, मीडिया नेटवर्क बिल्कुल फैमिली की तरह ट्रीट करता है हमें, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं, कोई, हमें हर तरफ से सिक्योर है। आप अपना काम करें और उसके बाद आप एंजॉय करें, बिल्कुल फैमिली की तरह। तो इसलिए हमें तो कभी फील ही नहीं हुआ कि हम किसी अदारे में काम कर रहे हैं। ऐसे लगता है कि हम अपनी फैमिली के साथ हैं और इसी तरह ही हम अपना काम करते हैं। ज़बरदस्त। आमिर साहब, क्विकली एक पैगाम, लाहौर रंग की आज 6ठी सालगिरह है, क्या पैगाम देना चाहेंगे हम सब लोगों के लिए, इस इदारे के लिए, किस तरह की नेक ख्वाहिशात का इजहार करना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पे मैसेज मैं वही दूंगा जो चौधरी अब्दुल रहमान साहब ने हमें दिया था। उन्होंने 2 ही बातें की थी जब हमने इस इदारे को लॉन्च किया था। बहुत मुश्किल हालात थे, बहुत मुश्किल, बहुत से लोगों की अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे, अपने अपने ख़यालात थे। बहुत से लोगों का कहना था कि ऐसे इदारे नहीं आते, आ जाएँ तो चलते नहीं हैं, सर्वाइव नहीं करते। और वो उस वक़्त एक मैसेज दिया था 13 साल पहले, जो आज के दिन दलील है कि कामयाबी गारंटेड है। ए मैन गेट्स व्हाट ही स्ट्राइव्स फॉर। और चौधरी साहब ने एक ही बात की थी कि अगर आप लोगों ने इस इदारे को कामयाब बनाना है तो 2 चीज़ें करनी है। एक, इसकी ऑनरशिप लेनी है, और वर्किंग आपने एक असूल के तहत करनी है, 1 फॉर ऑल फॉर 1। ज़बरदस्त। और यही 2 पैगाम है। इस जेस्चर के साथ, इस असूल के साथ आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी टास्क को लेकर चलेंगे, आई गारंटी यू विल अचीव योर टारगेट। बिल्कुल ठीक हो गया। और बहुत खूबसूरत पैगाम आपको दिया गया हमारे चेयरमैन साहब की तरफ से, और आप आज लोगों तक, हम तक ये पैगाम जो है वो पहुंचाने। बहुत शुक्रिया आमिर साहब आपका, ताहिर आपका भी बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, अभी एक ब्रेक, विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।